سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی. দাওয়াত ও তাবলীগের তৃতীয় আমির হযরত জি মাওলানা এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর পূর্বে যে সূরা গঠন করেছিলেন সেই সূরা গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচার করা হয়েছে যে হযরত জি এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি এই জন্য এই সূরা বানিয়েছিলেন যাতে তার মৃত্যুর পর উক্ত সূরা কোনো নির্দিষ্ট আমির নির্ধারণ না করে ফায়সাল পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাবে। অর্থাৎ পূর্বের 3 আমিরের মতো কোনো নির্দিষ্ট আমির থাকবে না, বরং এক এক সময় এক একজন ফায়সাল এই পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাবে। প্রথমে আমরা প্রচারটি শুনে নেই। হযরতজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আপনি জীবিত থাকা অবস্থায় আপনি ফায়সালা করেন, আমরা মেনে নেই, কিন্তু যখন আপনি আমাদের মাঝে থাকবেন না, সেটা ক্ষণস্থায়ী হোক অথবা চিরস্থায়ী হোক, তখন আমাদের এই সমস্যার সমাধান কি করে ঘটবে? হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আজকের দিনের সমস্যাটাও সমাধানটাও সেদিন বলে দিচ্ছিলেন, যদি আমার ভাইরা সেটাকে মেনে নেয়। হযরতজি বললেন, तुम शूरा आपस में राय देकर किसी एक को फैसल बनाकर काम कर लेना। তোমরা রায় দিয়ে তোমাদের মধ্যে হতে একজনকে তাৎক্ষণিকভাবে ফয়সাল নিযুক্ত করে তোমরা কাজ চালিয়ে নেবে। কেন আমির কেন হলো না? সূরা কেন বানানো হলো? হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি বানিয়েছিলেন আগাম কোন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম ও ইলকার ভিত্তিতে। অপরদিকে মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষে যারা আছেন তারা দাবি করেছেন যে হযরত জি এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি এর উক্ত সূরা গঠন করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে হযরত জি এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি এর মৃত্যুর পর উক্ত সূরা পূর্বের 3 আমিরের মতো একজন আমির নির্ধারণ করবেন। এখন আমরা উভয় পক্ষের হযরতগণের বক্তব্য থেকে তাহকিক করব যে হযরত জি এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি এর উক্ত সূরা গঠন করার উদ্দেশ্য কি ছিল। আমিরবিহীন এক এক দিন এক একজন ফয়সাল এই পদ্ধতিতে কাজ করা, নাকি পূর্বের 3 আমিরের মতো একজন নির্দিষ্ট আমির নির্ধারণ করে দাওয়াতের কাজ করা। প্রথমে আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষে অবস্থান নেওয়া ভারতের একজন হযরতের বক্তব্য শুনি। हजरत इनाम साहब अमीर बन गए और तकरीबन 30 साल तक ये मामला चलता रहा। 30 साल के बाद तकरीबन 1992 में हजरत का सफर हुआ रायवंड का। देखो मसला अभी यहां से शुरू हुआ। तो रायवंड के अंदर बाद साथियों ने जमा होकर हजरत का ये जहन बनाया कि हजरत आपकी उम्र तकरीबन 80 साल हो गई है, जाना तो दुनिया से हर एक को है, आप अपने पीछे अपने बेटे जुबैर साहब को अगर अमीर बना दे तो वो बड़ा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि उस जमाने में तो अल्लाह वाले थे, वो फैसला कर लेते थे, उम्मत तस्लीम कर लेती थी। अब मामला कुछ और है। उस टाइम हजरत जी की जबान से ये जुमला निकला था कि भाई इसका फैसला तो हम मरकज निजामुद्दीन में बैठकर करेंगे, ये फैसला यहां नहीं हो सकता। और ये इस काम की बुनियादी उसूल है कि इस काम का हर फैसला बंगले वाली मस्जिद में होगा। ये बात याद रखना, इंशाअल्लाह कयामत तक अल्लाह पाक इसको आबाद रखेगा। हजरत ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम हिंदुस्तान जाएंगे और वहां जाकर वहां के जिम्मेदारों के साथ मशवरा करें। हजरत उसके बाद वापस आए और मरकज निजामुद्दीन में मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले आदमी थे जो मदरसा पढ़ाते थे और हजरत के खास मुशीर थे। हजरत ने इनके सामने बात रखी कि हजरत कि ऐसी ऐसी बात हुई पड़ोस में। तो वहां उबैदुल्लाह खान साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि हजरत मैं आपके साथ तकरीबन 30 साल से हूं, मैंने कभी आपको सीरत के खिलाफ कोई काम करते नहीं देखा। तो मेरी राय यह है कि आप सीरत के मुताबिक चले। और सीरत ये कहती है कि जिस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया से जाने से पहले 6 अहबाब की एक शूरा बनाई थी, जिसके अंदर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह, 6 की शूरा बनाई। और कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद सुनो
तुम 6 बैठकर अपना अमीर तय कर लेना, और अगर राय माफिक हो जाए 3-3 की तो जिस तरफ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हो फैसला उस तरफ कर। ये किसने किया? अरे एक बार बोल दो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनाई किसको? हजरत जी को, कि आप भी हजरत उमर की सीरत अपनाएं और अपने बाद एक शूरा बना लें जो आपके इंतकाल के बाद अपना अमीर मुंतखब कर लें। उसके बाद 1993 के अंदर 93 के अंदर हजरत का सफर हुआ हज का, और हज में सारी दुनिया के जिम्मेदार जमा होते हैं। उस वक्त हजरत ने यह बात रखकर 8 आदमी की शूरा बनाई। कितने आदमी की बोलो? इसमें कौन कौन? सबसे पहले नंबर पर मौलाना इजहार साहब, दूसरे नंबर पर मौलाना जुबैर साहब, तीसरे नंबर पर मौलाना उमर साहब, चौथे नंबर पर मियाजी मेहराब साहब। ये 4 हिंदुस्तान से, और पड़ोस से मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब और भाई अफजाल साहब। इन 3 को पड़ोस से लिया, और हाजी अब्दुल मुकीत साहब ये बांग्लादेश के थे, एक बांग्लादेश से लिया, 3 पड़ोस से लिए और 4 हिंदुस्तान से लेकर 8 की शूरा बनाई। और उस हज के सफर के बाद मलेशिया की हाजिरी थी निजामुद्दीन में, तो हजरत ने उनको कहा कि मलेशिया वाले आ रहे हैं, आप लोग भी निजामुद्दीन पहुंच जाओ ताकि वहां बैठकर हम मशवरा करें। तो हजरत के कहने पर ये 8 साथी निजामुद्दीन जमा हुए, और निजामुद्दीन के अंदर जब मशवरे में बैठे तो हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये 8 तो है ही, 2 का और इजाफा कर लो, एक मौलाना साद साहब और एक मियाजी मेहराब साहब, और 8 में 2 मिलाकर 10 कर दिए। अरे समझ में आ रही बात? ये 10 आदमी की शूरा बनाई। अब इन्होंने कहा कि हजरत आपने शूरा तो बना ली, आप रहेंगे तो आप अमीर रहेंगे, अगर आप नहीं रहे तो हजरत ने कहा कि अगर मैं नहीं रहूं तो तुम अपने में से एक को फैसल यानी अमीर बना देना। बिल्कुल ऐन सीरत उमर फारूक पर अमल करते हुए हजरत मौलाना इनाम साहब ने ये 10 आदमी की शूरा बनाई। एक बार फिर गिना दूं, मौलाना इजहार साहब, मौलाना जुबैर साहब और मियाजी मेहराज साहब, मौलाना उमर साहब और मौलाना साद साहब, ये 5 हिंदुस्तान के थे। पड़ोस से हाजी अब्दुल वहाब साहब, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, मौलाना सईद अहमद खान साहब और भाई अफजाल साहब। कितने हुए? 9 हो गए, और एक जो है हाजी अब्दुल मुकीत साहब को बांग्लादेश से लिए। अब ये बात तय है कि ये शूरा जो बनी थी हजरत के बाद अमीर के मुंतखब करने के लिए बनी थी। अब ये प्रोपेगेंडा चलाना कि हजरत ने काम को शूरा के हवाले किया था, काम को शूरा के हवाले किया था, और उसके लिए दलील पेश करना मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज। आप थोड़ी देर सोचो, अरे कितने से जाहिल आदमी भी अगर ये बात को सोचे कि अगर मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मेरे बाद ये काम शूरा के ताबे चलेगा, तो फिर मौलाना यूसुफ साहब को और मौलाना इनाम साहब को भी अमीर बनाने की क्या जरूरत थी? अरे बात समझ में आ रही? जब मौलवी इलियास ने कह दिया कि मेरे बाद ये काम शूरा के मशवरे से चलेगा, मलफूज तो मौलवी इलियास का है, और उन्होंने जिंदगी में कहा होगा कि मरने के बाद कब्र में कहा होगा, अरे जिंदगी में कहा होगा, और उसके बाद मौलवी यूसुफ साहब अमीर बने नहीं बने, अरे मौलाना इनाम साहब अमीर बने नहीं बने। फिर यूं कहना कि मौलवी इलियास साहब ने कहा था कि काम शूरा के मशवरे से चलेगा, किसको बेवकूफ बना रहे आप, किसको धोखा दे रहे आप? फिर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का जब 1995 में इंतकाल हुआ और इत्तेफाक से उस वक्त पूरी शूरा निजामुद्दीन में जमा हो गई, सिवाय भाई अफजाल साहब के। देखो मैं बहुत पक्की बात कर रहा हूं, भाई अफजाल साहब को वीजा नहीं मिला और भाई अफजाल साहब नहीं पहुंच सके। इसके अलावा हजरत की 9 आदमी की शूरा बिल्कुल निजामुद्दीन में मौजूद थी, और हजरत की तजहीज़ और तकफीन के बाद और तदफीन के बाद ये शूरा एक कमरे में बैठी 9 आदमियों की, और इन्होंने 3 दिन बैठकर मशवरा किया है। और इसकी डील मैं आपको देता हूं कि वो मशवरा हुआ कि नहीं हुआ। अभी व्हाट्सएप पर एक ऑडियो वायरल हुआ था 1 साल पहले हाजी अब्दुल वहाब साहब। ये हाजी अब्दुल वहाब साहब दामद बरकातहू फरमाते हैं कि हजरत के बाद जब हम मशवरे के लिए बैठे थे तो मौलाना साद साहब ने ये राय दी थी कि अगर आप मौलाना जुबैर साहब को अमीर बनाएंगे तो मेरे साथ वाले कट जाएंगे, और अगर मुझे अमीर बनाओगे तो मौलाना जुबैर के साथ वाले कट जाएंगे।
अमानतदारी से अल्लाह के घर में बैठे हो, ये राय कब दी जा सकती है? जब मशवरा अमीर बनाने का हो रहा हो तभी दी जा सकती है। समझ में आ रही बात? वहां साहब यूं कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अमीर बना दोगे तो मौलाना जुबैर साहब के साथ जो है वो कट जाएंगे, और अगर आप मौलाना जुबैर को अमीर बनाओगे तो मेरे साथ वाले कट जाएंगे। ये राय उस वक्त दी जाए जब ये पूछा जाए कि भाई बताओ अमीर कौन। अगर काम शूरा के हवाले हो गया तो फिर अमीर बनाने के लिए 3 दिन तक मशवरा करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी आप बताओ ना। खेल कर रहे थे 3 दिन तक, और उस पूरी शूरा के अंदर सबसे मुअम्मर जो साथी थे वो मियाँ जी मेहराज साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और उन 9 के 9 ने मिलकर मियाँ जी मेहराज साहब को फैसल बनाया था। हाजी अब्दुल वहाब साहब की राय थी मौलाना साद साहब अमीर हो, मौलाना सईद अहमद खान साहब की राय थी मौलाना जुबैर साहब अमीर हो। दोनों तरफ की 3-3 राय चल रही थी, 3-3 राय हो गई थी। 9 आदमी में से 3 ने राय थी कि मौलाना जुबैर साहब अमीर हो, 3 ने राय दी कि मौलाना साद साहब अमीर हो। मौलाना साद साहब की राय ये थी कि अगर किसी को भी अमीर बनाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा, और मौलाना जुबैर साहब खामोश थे, और बार बार हाजी साहब मौलाना इजहारुल हसन साहब से कह रहे थे भाई आप राय दे दो। वो खामोश थे, वो कह रहे थे भाई ये खामोशी का वक्त नहीं है, बताओ क्या है। 3 दिन तक ये बात चली, और 3 दिन के बाद, मैं यकीन से कह रहा हूं 3 दिन के बाद मियाँ जी मेहराज साहब तशरीफ लाए बाहर, और निजामुद्दीन की जो मस्जिद की कुर्सी है उस कुर्सी पर बैठकर ये फैसला सुनाया। फैसल वो थे, तो ये फैसला सुनाया कि अब के बाद इस काम को लेकर हजरत मौलाना इजहार साहब, मौलाना साद साहब और मौलाना जुबैर साहब चलेंगे। कि एक अमीर पर इत्तेफाक नहीं हो पाया तो इस काम के लिए 3 अमीर तय हुए। मौलाना इजहार साहब बड़े हैं, मौलाना इजहार साहब काम को लेकर चलेंगे, और मौलाना साद साहब और मौलाना जुबैर साहब इन दोनों का साथ देंगे। अब ये बात मियाँ जी मेहराज साहब ने फैसला किया है। लोग कहते हैं मौलाना साद साहब अमीर किसने बनाया? हम कहते हैं निजामुद्दीन की 4 दीवारी के अंदर मियाँ जी मेहराज साहब ने बनाया। बोलो इसका कोई जवाब है आपके पास? किसने बनाया? किसने बनाया? आप खुद वहां थे, एतराज करने वाले तो उस टाइम 4 दीवारी में थे, आपको नहीं पता किसने बनाया? এখানে তিনি বলেছেন हजरत मौलाना इनाम साहब अमीर बन गए, और तकरीबन 30 साल तक ये मामला चलता रहा। हजरत मौलाना इनाम साहेब আমির হলেন, আর প্রায় 30 বছর পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকলো। 30 साल के बाद तकरीबन 1992 में हजरत का सफर हुआ रायवेंट का। देखो मसला अब यहाँ से शुरू हुआ। 30 বছর পর 1992 হজরতের সফর হলো রায়বেন্ডের। देखो घटना एखान থেকে शुरू হয়। रायवेंट का अंदर बाद साथियों ने जमा होकर हजरत का ये जहन बनाया कि हजरत आपके उम्र तकरीबन 80 साल हो गई है, जाना तो दुनिया से हर एक को है। রায়বেন্ডের ভেতরে কিছু সাথী জমা হয়ে হযরতকে এটা বললেন যে হযরত আপনার বয়স প্রায় 80 বছর হয়ে গেছে, दुनिया থেকে তো প্রত্যেককে যেতে হবে। आप अपने पीछे अपने बेटे जुबैर मौलाना जुबैर साहब को अगर अमीर बना दे तो बड़ा मसला हल हो जाएगा। আপনি আপনার পরবর্তীর জন্য আপনার ছেলে জুবায়ের মৌলানা জুবায়ের সাহেবকে যদি আমির বানিয়ে দেন তাহলে একটা বড় সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। ठीक है, उस जमाने में तो अल्लाह वाला थे, वो फैसला कर लेते थे, उम्मत तस्लीम कर लेती थी। अब मामला कुछ और। ঠিক আছে, ওই জামানায় তিনি আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন, তিনি যদি ফয়সালা করে ফেলতেন তাহলে উম্মত গ্রহণ করে নিত, किंतु घटना छिलो भिन्न। उस टाइम हजरत की जबान से ये जुमला निकला था कि भाई इसका फैसला तो हम मरकज निजामुद्दीन में बैठकर करेंगे। तखन हजरतजीर जबान থেকে এই বাক্য বের হয়েছিল যে ভাই এটার फैसला तो আমি निजामुद्दीन मार्काजे बोसे करब। ये फैसला यहाँ नहीं हो सकता, और ये इस काम की बुनियादी उसूल है कि
इस काम का हर फैसला बंगले वाली मस्जिद में होगा। ये बात याद रखना। এই সিদ্ধান্ত এখানে হতে পারে না। আর এটা এই কাজের মূল উসুল বা মূল নিয়ম যে এই কাজের প্রতিটি সিদ্ধান্ত বাংলাওয়ালি মসজিদ অর্থাৎ নিজামুদ্দিন মার্কাজে হবে। এই কথা মনে রেখো। इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह पाक इसको आबाद रखेंगी। हजरत ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम हिंदुस्तान जाएंगे और वहां जाकर वहां के जिम्मेदारों के साथ मशवरा करेंगे। इंशाअल्लाह क़यामत पर्यন্ত আল্লাহ পাক এটাকে আবাদ রাখবেন। হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্পষ্টভাবে না করে দিলেন যে ভাই আমি হিন্দুস্তানে যাব আর সেখানে গিয়ে সেখানকার जिम्मेदारদের সাথে পরামর্শ করব। हजरत उसके बाद वापस आए और मरकज निजामुद्दीन में मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब बलियाबी रहमतुल्लाही अलैहि बड़े अल्लाह वाला आदमी थे जो मदरसा पढ़ाते थे और हजरत के खास नशीन थे। हजरत ने इनके सामने बात रखी कि ऐसी ऐसी बात हुई पड़ोस में। हजरत इनामुल हसन रहमतुल्लाही अलैहि एरपर फिरे आसलेन এবং নিজামুদ্দিন মার্কাজে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ খান সাহেব বালিয়াবি রহমতুল্লাহি আলাইহি অনেক বড় আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিলেন যিনি মাদ্রাসায় পড়াতেন আর হযরতের খুব কাছের লোক ছিলেন। হযরত ওনার সামনে কথা রাখলেন যে পাশের দেশে এমন এমন কথা হয়েছে। तो वहां उबैदुल्लाह खान साहब बलियाबी रहमतुल्लाही अलैहि ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि हजरत मैं आपके साथ तकरीबन 30 साल से हूँ, मैंने कभी आपको सीरत के खिलाफ कोई काम करते नहीं देखा। तो সেখানে ওবায়দুল্লাহ খান সাহেব বলিয়াবি রহমতুল্লাহি আলাইহি অনেক উত্তম জবাব দিলেন যে হযরত আমি আপনার সাথে প্রায় 30 বছর ধরে আছি, আমি কখনো আপনাকে सीरतेर खिलाफ कोनो काज करते देखी नहीं। तो मेरी राय ये है कि आप सीरत के मुताबिक चले और सीरत ये कहती है कि जिस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया से जाने से पहले 6 अहबाब की एक सूरा बनाई थी जिसके अंदर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये 6 की सूरा बनाई। तो आमार कथा एटा जे आपनी सीरात अनुयायी चलें और सीरात एटा बोले जे যেভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুনিয়া থেকে যাওয়ার পূর্বে 6 জন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম গণদের একটি সূরা বানিয়েছিলেন যার মধ্যে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই 6 জনের सूरा বানিয়েছিলেন। और कहा था कि मेरे इंतकाल के बाद तुम 6 बैठकर अपना अमीर तय कर लेना और अगर राय माफिक हो जाए 3-3 की तो जिस तरफ अब्दुल रहमान इब्ने औफ हो फैसला उस तरफ करो। আর বলেছিলেন যে আমার মৃত্যুর পর তোমরা 6 জন বসে নিজেদের আমির ঠিক করে নিও আর যদি রায় সমান সমান হয়ে যায় 3-3 জনের তাহলে যেই পক্ষে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ হবে फैसला সেই পক্ষে করো। ये किसने किया? अरे एक बार बोल दो, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब बलियाबी रहमतुल्लाही अलैहि ने ये बात सुनाई किसको? हजरत जी को कि आप भी हजरत उमर के सीरात अपनाएं और अपने बाद एक सूरा बना ले जो आपके इंतकाल के बाद अपना अमीर मुंतखाब कर ले। এটা কে বলেছিলেন? আরে একবার বলে দাও। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো মাওলানা উবাইদুল্লাহ খান সাহেব বালিয়াবি রহমতুল্লাহি আলাইহি এই কথা শোনালেন কাকে? হযরত এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি কে যে
আপনিও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সিরাত গ্রহণ করেন আর আপনার পরে একটি সূরা বানিয়ে নিন যারা আপনার इंतकालेर পরে নিজেদের আমির নির্বাচন করবেন। उसके बाद 1993 के अंदर हजरत का सफर हुआ हज का और हज में सारी दुनिया की जिम्मेदार जमा होते हैं। उस वक्त हजरत ने ये बात रखकर 8 आदमी की सूरा बनाई। एरपर 1993 साले हजरतेर सफर हलो हजेर और हजे सारा दुनियार जिम्मेदारगण जमा হয়। সেই সময় हजरत এই কথা রেখে 8 জনের सूरा बनालेन। उसमें कौन कौन? सबसे पहले नंबर पर मौलाना इजहार साहब, दूसरे नंबर पर मौलाना जुबैर साहब, तीसरे नंबर पर मौलाना उमर साहब, चौथे नंबर पर मियाजी मेहराब साहब। ये 4 हिंदुस्तान से। এর মধ্যে কে কে ছিলেন? সবার প্রথম নম্বরে ছিলেন মৌলানা ইজহার সাহেব, দ্বিতীয় নম্বরে ছিলেন মৌলানা জুবাইর সাহেব, তৃতীয় নম্বরে ছিলেন মৌলানা ওমর সাহেব, চতুর্থ নম্বরে ছিলেন মিয়াজি মেহরাব साहब। এই 4 জন হিন্দুস্তানের। और पड़ोस से मौलाना मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब और भाई अफजल साहब, इन 3 को पड़ोस से लिया। और हाजी अब्दुल मुकीद साहब ये बांग्लादेश के थे। और प्रतिবেশী देश पाकिस्तान থেকে मौलाना मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब और भाई अफजल साहब এই 3 জন প্রতিবেশী দেশ থেকে নিয়েছেন। আর হাজি আব্দুল মুকিদ সাহেব ইনি বাংলাদেশের ছিলেন। 1 बांग्लादेश से लिया, 3 पड़ोस से लिया और 4 हिंदुस्तान से लेकर 8 की सूरा बनाई। और उस हज के सफर के बाद मलेशिया की हाजिरी थी निजामुद्दीन में। तो हजरत ने उनको कहा कि मलेशिया वाले आ रहे हैं, आप लोग भी निजामुद्दीन पहुंच जाओ ताकि वहां बैठकर हम मशवरा कर ले। बांग्लादेश থেকে একজনকে নিলেন, পাকিস্তান থেকে 3 জন নিলেন আর হিন্দুস্তান থেকে 4 জন নিয়ে 8 জনের সূরা বানালেন। আর ওই হজের সফরের পর মালয়েশিয়ার উপস্থিতি ছিল নিজামুদ্দিনে। তো হযরত তাদেরকে বললেন, মালয়েশিয়ার সাথীরা আসছেন, আপনারাও নিজামুদ্দিনে পৌঁছে যান যাতে সেখানে বসে আমরা মাশওয়ারা করতে পারি। तो हजरत के कहने पर ये 8 साथी निजामुद्दीन जमा हुए और निजामुद्दीन के अंदर जब मशवरा में बैठे तो हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि ये 8 तो है ही, 2 का और इजाफा कर लो, 1 मौलाना साद साहब और 1 मियाजी मेहराब साहब। তো হযরতের বলার কারণে এই 8 সাথী নিজামুদ্দিন মার্কাজে জমা হলেন। আর নিজামুদ্দিনের মধ্যে যখন তারা মাশওয়ারায় বসলেন তখন হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে এই 8 জন তো আছেই, 2 জনের আরো বৃদ্ধি করে নাও, একজন মাওলানা সাদ সাহেব আর একজন মিয়াজি মেহরাব সাহেব। और 8 में 2 मिलाकर 10 कर दिए। अरे समझ में आ रही बात? ये 10 आदमी की सूरा बनाई और इन्होंने कहा कि हजरत आपने सूरा तो बना ली, आप रहेंगे तो आप अमीर रहेंगे, अगर आप नहीं रहे तो हजरत ने कहा कि अगर मैं नहीं रहा तो तुम अपने में से एक को फैसल यानी अमीर बना देना। আর 8 জনের সাথে 2 জন মিলিয়ে 10 জন করে দিলেন। এই 10 জনের সূরা বানালেন। আর তারা বললেন যে হযরত আপনি সূরা তো বানালেন, আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন আপনি আমির থাকবেন, কিন্তু আপনি যখন না থাকবেন তখন হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে যদি আমি জীবিত না থাকি তাহলে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে ফয়সাল তথা আমির বানিয়ে দিও। बिल्कुल ऐन सिराते उमर फारूक पर अमल करते हुए हजरत मौलाना इनाम साहब ने ये 10 आदमी की सूरा बनाई। एक बार फिर गिना दूं, मौलाना इजहार साहब, मौलाना जुबैर साहब
और मियाजी मेहराब साहब, मौलाना उमर साहब, मौलाना साद साहब, ये 5 हिंदुस्तान के थे। पड़ोस से हाजी अब्दुल वहाब साहब, मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब, मौलाना सईद अहमद खान साहब और भाई अफजल साहब। कितने हुए? 9 हो गए। और एक जो है हाजी अब्दुल मुकीद साहब, इनको बांग्लादेश से लिया। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সিরাতের উপর পুরোপুরি আমল করে হযরত মাওলানা এনাম সাহেব এই 10 জনের সূরা বানালেন। একবার আবার গুনি নেই, মাওলানা ইজহার সাহেব, মাওলানা জুবায়ের সাহেব, মিয়াজি মেহরাব সাহেব, মাওলানা ওমর সাহেব আর মাওলানা সাদ সাহেব, এই 5 জন হিন্দুস্তান থেকে। পাকিস্তান থেকে হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব, মুফতি জয়নুল আবেদিন সাহেব, মাওলানা সঈদ আহমেদ খান সাহেব আর ভাই আফজাল সাহেব। কতজন হলো? 9 জন হয়ে গেল। আর একজন हाजी अब्दुल मुकीद साहब जाके बांग्लादेश থেকে নিলেন। अब ये बात तय है कि ये सूरा जो बनी थी हजरत के बाद अमीर मुंतखब करने के लिए बनी। अब ये प्रोपागंडा चलाना कि हजरत ने काम को सूरा की हवाले किया था, काम को सूरा की हवाले किया था और उसके लिए दलील पेश करना मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि का मलफूज। এখন এই কথা ঠিক হয়েছিল যে এই সূরা যেটা গঠন করা হয়েছিল সেটা হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মৃত্যুর পর আমির নির্ধারণ করার জন্য বানানো হয়েছিল। এখন এই অপপ্রচার চালানো যে হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাজকে সূরার অধীনে অর্পণ করেছিলেন আর এটার জন্য দলিল পেশ করা যে मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि एर मलफूजात। आप थोड़ी देर सोचो, अरे कितने से जाहिल आदमी भी अगर ये बात को सोचे कि अगर मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा था कि मेरे बाद ये काम सूरा के ताबे चलेगा, तो फिर मौलाना यूसुफ साहब को और मौलाना इनाम साहब को भी अमीर बनाने का क्या जरूरत थी? আপনি একটু চিন্তা করুন, একজন মূর্খ মানুষও যদি এই কথাটি চিন্তা করে যে যদি মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন যে আমার পরে এই কাজ সূরার অধীনে চলবে, তাহলে আবার মাওলানা ইউসুফ সাহেবকে আর মাওলানা এনাম সাহেবকেও আমির বানানোর কি প্রয়োজন ছিল? अरे बात समझ में आई जब मौलाना इलियास ने कह दिया कि मेरे बाद ये काम सूरा के मशवरा से चलेगा। ये मलफूज तो मौलाना इलियास का है और उन्होंने जिंदगी में कहा होगा कि मरने के बाद कब्र से भी कहा होगा। अरे जिंदगी में कहा होगा। কথা কি বোঝা যাচ্ছে? যখন মৌলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন যে আমার পরে এই কাজ সূরার মাশওয়ারায় চলবে, এই কথা তো মৌলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর, আর উনি তো তার জীবদ্দশায় এই কথা বলেছিলেন নাকি মরার পর কবর থেকেও বলেছেন? আরে এটা তো তিনি জীবদ্দশায় বলেছিলেন। और उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब अमीर बने ना बने, अरे मौलाना इनाम साहब अमीर बने ना बने, फिर यूं कहना कि मौलाना इलियास साहब ने कहा था कि काम सूरा के मशवरा से चलेगा। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको धोखा दे रहे हैं आप? আর তারপর মৌলানা ইউসুফ সাহেব আমির হয়েছেন নাকি হন নাই, আর মৌলানা এনাম সাহেব আমির হয়েছেন নাকি হন নাই, তারপরেও এমন কথা বলা যে মৌলানা ইলিয়াস সাহেব বলেছিলেন যে কাজ সূরার মাশওয়ারায় চলবে। কাকে বোকা বানাচ্ছেন আপনি? কাকে ধোকা দিচ্ছেন আপনি? फिर हजरत जी रहमतुल्लाहि अलैहि का जब 1995 में इंतकाल हुआ और इत्तेफाक से उस वक्त ये पूरी सूरा निजामुद्दीन में जमा हो गई सिवाय भाई अफजल साहब के। देखो मैं बहुत पक्की बात कर रहा हूँ। তারপর হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর যখন 1995 সালে ইন্তেকাল হলো আর ঘটনাক্রমে সে সময় এই পুরা সূরা নিজামুদ্দিনে জমা হয়ে গিয়েছিল শুধু ভাই আফজাল সাহেব ব্যতীত। দেখো আমি অনেক পাকা কথা বলছি। भाई अफजल साहब को वीसा नहीं मिला और भाई अफजल साहब नहीं पहुंच सके। इसके अलावा हजरत जी का 9 आदमी का सूरा बिल्कुल निजामुद्दीन में मौजूद। भाई अफजल साहेबेर ভিসা মিলে নাই
আর ভাই আফজাল সাহেব পৌঁছাইতে পারেন নাই। তিনি ব্যতীত হজরতের 9 জনের শুরা पूरी निजामुद्दीन मौजूद छिलो। हजरत की तजरीद और तकसीम की बात और तंजीम के बाद ये सूरह एक कमरे में बैठी थी 9 आदमियों की, और इन्होंने 3 दिन बैठकर मशवरा किया है। और इसकी दलील मैं देता हूँ अभी कि वो मशवरा हुआ कि नहीं हुआ। अभी व्हाट्सएप पर एक ऑडियो वायरल हुआ था 1 साल पहले हाजी अब्दुल वहाब साहब। हाजी अब्दुल वहाब साहब दमत बरकातुहुम फरमाए कि हजरत के बाद जब हम मशवरा के लिए बैठे थे तो मौलाना साद साहब ने ये राय दी थी कि अगर आप मौलाना जुबैर साहब को अमीर बनाएंगे तो मेरे साथ वाले कट जाएंगे, और अगर मुझे बनाओगी तो मौलाना जुबैर के साथ वाले कट जाएंगे। আর হযরতের বিচার বিশ্লেষণ ও বাছাই করা এই 9 জনের শুরা একটি কক্ষে বসেছিল, আর তারা 3 দিন বসে মাশওয়ারা করেছিল। আর আমি এটার প্রমাণ দিচ্ছি যে সেই মাশওয়ারা হয়েছিল নাকি হয়নি। 1 বছর আগে হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের একটি অডিও ভাইরাল হয়েছিল। হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলেছিলেন যে হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পর যখন আমরা মাশওয়ারার জন্য বসলাম তখন মাওলানা সাদ সাহেব এই রায় দিয়েছিলেন যে যদি আপনি মাওলানা জুবাইর সাহেবকে আমির বানান তাহলে আমার সাথে যারা আছেন তারা কেটে যাবেন, আর যদি আমাকে আমির বানান তাহলে জুবাইর সাহেবের সাথে যারা আছেন তারা কেটে যাবেন। अमानतदारी से अल्लाह के घर में बैठे हो, ये राय कब दी जा सकती है? जब मशवरा अमीर बनाने का हो रहा हो तभी दी जा सकती है। समझ में आई बात? আল্লাহর ঘরে আমানতদারির সাথে বসে আছো, এই রায় কখন দেওয়া যেতে পারে? যখন মাশওয়ারা আমির বানানোর জন্য হচ্ছিল তখনই এই রায় দেওয়া যেতে পারে। কথা কি বোঝা যাচ্ছে? मौलाना साद साहब यूं कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अमीर बना दोगे तो मौलाना जुबैर साहब के साथ जो है वो कट जाएंगे, और अगर आप मौलाना जुबैर को अमीर बनाओगे तो मेरे साथ वाले कट जाएंगे। ये राय उस वक्त दी जाए जब ये पूछा जाए कि बताओ अमीर कौन। मौलाना साद साहेब এভাবে বলেছেন যে যদি আপনি আমাকে আমির বানান তাহলে মাওলানা জুবাইর সাহেবের সাথে যারা আছেন তারা কেটে যাবে, আর যদি আপনি মাওলানা জুবাইরকে আমির বানান তাহলে আমার সাথে যারা আছেন তারা কেটে যাবে। এই রায় তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন এটা জিজ্ঞেস করা হয় যে বলো আমির কে হবে। अगर काम शूरा के हवाले हो गया था तो फिर अमीर बनाने के लिए 3 दिन तक मशवरा करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या जरूरत थी आप बताओ ना, खेल कर रहे थे 3 दिन तक। যদি কাজ শুরার অধীনে অর্পণ করা হয়েছিল তাহলে আবার আমির বানানোর জন্য 3 দিন পর্যন্ত মাশওয়ারা করার কি প্রয়োজন ছিল? আরে কি প্রয়োজন ছিল আপনারাই বলেন, খেলা করছিলেন 3 दिन पर्यंत। और उस पूरी सूरह के अंदर सबसे मुहम्मल जो साथी थे वो मियाजी मेहराब साहब रहमतुल्लाही अलैहि थे। उन 9 ने मिलकर मियाजी मेहराब साहब को फैसल बनाया था। আর ওই পুরা সূরার মধ্যে সবচেয়ে বুঝবান যে সাথী ছিলেন সেটা মিয়াজি মেহরাব সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন। তারা 9 জন মিলে মিয়াজি মেহরাব সাহেবকে फैसल বানিয়েছিলেন। हाजी अब्दुल वहाब साहब की राय थी मौलाना साद साहब अमीर हो। मौलाना सैयद अहमद खान साहब की राय थी मौलाना जुबैर साहब अमीर हो। दोनों तरफ की 3-3 राय चल रही थी। हाजी अब्दुल वहाब साहेबের রায় ছিল মৌলানা সাদ সাহেব আমির হোক। মৌলানা সৈয়দ আহমদ খান সাহেবের রায় ছিল মৌলানা জুবাইর সাহেব আমির হোক। দুই দিকে 3-3 রায় চলছিল। 9 आदमी में से 3 ने राय दी के मौलाना जुबैर साहब अमीर हो, 3 ने राय दी के मौलाना साद साहब अमीर हो। 9 জনের মধ্যে 3 জন রায় দিলেন যে मौलाना जुबैर साहेब अमीर হোক, 3 জন রায় দিলেন যে मौलाना साद साहेब अमीर হোক। मौलाना साद साहब की राय ये थी कि अगर किसी को भी अमीर बनाओगी तो मामला बिगड़ जाएगा, और मौलाना जुबैर साहब खामोश थे। मौलाना साद সাহেবের রায় এটা ছিল যে যদি কাউকেও আমির বানাও তাহলে অবস্থা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, আর मौलाना जुबैर साहेब चुप छिलेन। और बार बार हाजी साहब मौलाना इजहारुल हसन साहब से कह रहे थे भाई आप राय दे दो। वो खामोश थे। वो कह रहे थे भाई ये खामोशी का वक्त नहीं है, बताओ क्या है।
আর বারবার হাজি সাহেব মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেবকে বলছিলেন যে ভাই আপনি রায় দিয়ে দিন। তিনি চুপ ছিলেন। হাজি সাহেব বলছিলেন যে ভাই এটা চুপ থাকার সময় নয়, বলুন আপনার রায় কি। 3 दिन तक ये बात चली और 3 दिन की बात मैं यकीन से कह रहा हूँ। 3 दिन की बात मियां जी मेहराब साहब तशरीफ लाए बाहर और निजामुद्दीन की जो मस्जिद की कुर्सी है उस कुर्सी पर बैठकर ये फैसला सुनाया। 3 दिन পর্যন্ত এই কথা চলতে থাকলো। আর 3 দিন পরে, আমি একিনের সাথে এই কথা বলছি, 3 দিন পরে মিয়াজি মেহরাব সাহেব বাহিরে তশরিফ আনলেন আর নিজামুদ্দিন মসজিদের যে চেয়ার আছে সেই চেয়ারের উপর বসে এই ফয়সালা শোনালেন। फैसल वो थे तो ये फैसला सुनाया कि अब के बाद इस काम को लेकर हजरत मौलाना इजहार साहब, मौलाना साद साहब और मौलाना जुबैर साहब चलेंगे। फैसल তিনি ছিলেন, তো এই ফয়সালা শুনালেন যে এখন থেকে এই কাজকে নিয়ে হযরত মাওলানা ইজহার সাহেব, মাওলানা সাদ সাহেব আর মাওলানা जुबैर साहेब চলবেন। एक अमीर पर इत्तेफाक नहीं हो पाया तो इस काम के लिए 3 अमीर तय हुआ कि मौलाना इजहार साहब बड़े हैं, मौलाना इजहार साहब काम को लेकर चलेंगे और मौलाना साद साहब और मौलाना जुबैर साहब इन दोनों को साथ देंगे। एक আমিরের উপর একমত হতে পারলেন না, তো এই কাজের জন্য 3 জন আমির নির্ধারণ হলো। मौलाना इजहार साहब বড় ছিলেন, তিনি কাজকে নিয়ে চলবেন আর मौलाना साद साहब और मौलाना जुबैर साहेब के संग दिबेन। अब ये बात मियां जी मेहराब साहब ने फैसला किया है। लोग कहते हैं ना मौलाना साद साहब को अमीर किसने बनाया? हम कहते हैं निजामुद्दीन की 4 दीवारी के अंदर मियां जी मेहराब साहब ने बनाया। बोलो इसकी कोई जवाब है आपके पास? এই কথা মিয়াজি মেহরাব সাহেব ফয়সালা করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করে না যে মাওলানা সাদ সাহেবকে আমির কে বানিয়েছেন? আমি বলি যে নিজামুদ্দিন মার্কাজের 4 দেয়ালের ভিতরে মিয়াজি মেহরাব সাহেব বানিয়েছেন। বলো এটার কোনো জবাব আছে? किसने बनाया, किसने बनाया? आप खुद वहां थे। एतराज करने वाले तो उस टाइम 4 दीवारी में थे। आपको नहीं पता किसने बनाया? কে বানালেন, কে বানালেন? আপনারা নিজেরা তো সেখানে ছিলেন। আপত্তিকারীগণ তো সেই সময় 4 দেওয়ালের মধ্যে ছিলেন। আপনাদের জানা নেই যে কে বানালেন? এই হযরতের উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম যে তৃতীয় হযরত জি এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকালের পরে শুরা সদস্যরা সেখানে বিদ্যমান ছিলেন আর তাদের ফয়সাল মিয়াজি মেহরাব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও সেখানে ছিলেন। শুরাও ছিল আর তাদের ফয়সালও ছিল, কিন্তু তারপরও সেখানে রায় চাওয়া হচ্ছিল যে আমির কে হতে পারে, অর্থাৎ তারা আমির নির্ধারণের মাশওয়ারা করছিলেন। এখান থেকেই বোঝা যায় যে হযরত জি এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর পূর্বে যে শুরা গঠন করেছিলেন সেটা এই জন্য গঠন করেছিলেন যাতে উক্ত শুরা তার মৃত্যুর পর পূর্বের 3 আমিরের মতো একজন আমির নির্ধারণ করে নেয়। কারণ যদি হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কাজ শুরার হাওয়ালা করতেন, অর্থাৎ আমির বিহীন এক এক সময় এক একজন ফয়সাল এই ভিত্তির উপর কাজকে অর্পণ করতেন, তাহলে আমির নির্ধারণ করার জন্য রায় চাওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না। এখন আমরা এই হযরতের বক্তব্য অর্থাৎ হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মৃত্যুর পর উক্ত শুরা আমির নির্ধারণের জন্য মাশওয়ারা করেছিল কিনা সেটা যাচাই করব। মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ডক্টর আফতাব আলম কর্তৃক লিখিত কিতাব তাবলীগের চলমান সংকট নিরসনে আকাবির উলামা ও মুরব্বীদের দিক নির্দেশনা কিতাবটির সম্পাদনা করেছেন ভারতের আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি এর মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কাসেমি। উক্ত কিতাবের 28 নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে হজ থেকে ফেরার পর হযরত জি এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন। সেখানে আমির মনোনয়নের ব্যাপারে মাশওয়ারা হয়। এই কিতাব থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম যে হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর ইন্তেকালের পরে সেই শুরা আমির নির্ধারণের জন্য মাশওয়ারা করেন। এখন আমরা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হযরতের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য শুনি। 1995 সালে 10 জুন 10 মুহররম আশুরার দিন শুক্রবার দিবাগত রাত্রে হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
নিজামুদ্দিনে ইন্তেকাল করলেন। হযরতের ইন্তেকালের পরে আমাদের এই তিনও দেশের 10 জনের এই শুরা যাদেরকে হযরত বানিয়ে গিয়েছিলেন তারা একসাথে বসলেন। 1 দিন 2 দিন 3 দিন পালাক্রমে 3 দিন পর্যন্ত বসলেন। 3 দিন বসার পরে তৃতীয় দিন এই 10 জনের মধ্যে তাৎক্ষণিক যিনি ফাইসাল ছিলেন মিয়াজি মেহরাব রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি এ কথার সিদ্ধান্ত দিলেন। অবশ্যই আগে বলতে হয় উল্লেখ্য যে এই সিদ্ধান্তের রায়গুলি ছিল মৌলানা সাদ সাহেব, ফাইসালা দিয়েছিলেন মিয়াজি মেহরাব, কিন্তু রায় ছিল মৌলানা সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ। তিনার রায় কি ছিল? তিনি বলেছিলেন একক কোনো আমির বানাইবেন না। তার কারণ যদি আমাকে আমির বানান তাহলে মৌলানা জুবাইরুল হাসান সাহেবের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা কেটে যাবে, তাকে আমাকে মানতে পারবে না। আর যদি তাকে আমির বানানো হয় যারা আমার সাথে সম্পৃক্ত বা আমাকে ভালোবাসেন তারা মানতে পারবেন না। বিধায় মৌলানা সাদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ রায় দিলেন যে আমির একক বানানো না হোক। এই হযরতের বক্তব্য থেকেও আমরা প্রমাণ পেলাম যে হযরত এনামুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি এর ইন্তেকালের পরে সেই শুরা আমির নির্ধারণের জন্য মাশওয়ারা করেন। এখন আমরা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আরেকজন হযরতের এই ব্যাপারে বয়ান শুনি। কার্ল মার্কসের থিওরিতে দিনের কাজের মধ্যে ঢুকে গেছে। কার্ল মার্কসের থিওরি দিয়ে এখন দিনের কাজ করা হইতেছে, গণতন্ত্র দিয়ে দিনের কাজ করা হইতেছে। কোনদিনও হবে না। মসজিদের কমিটি কি হবে তো ভোটাভুটি করে। গণতন্ত্র কুফরিতন্ত্র, এটা দিয়ে মসজিদ চলবে? তবলিগ দিনের কাজ, আমিরের নেতৃত্বে চলবে। আজকে আমি ফয়সাল, কালকে উনি ফয়সাল, কালকে উনি ফয়সাল। এত কমিউনিজম, কমিউনিস্টরাই থিওরি দিছে। শুরায়ে নিজাম কমিউনিস্টদের দেওয়া, এইটা ইহুদিরা তবলিগের মধ্যে ঢুকে এটা চালু করছে। ইহুদিরা বড় বড় আলেম হয়েছে, তারা এক একজন 12 বছর 15 বছর লাগাইছে তবলিগে, বিরাট কুরবানি করার সাথী হয়েছে। কিন্তু কাপড় খুলে দেখেন হত্যা করা নেই, কাপড় খুলে দেখেন হত্যা করা নেই। এই জন্য যারা তারা ইমাম বানানো যাবে না। ইমাম বানাইতে হলে সে কে, তার পরিচয় কি, তার ঠিকানা কি জানতে হবে। ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের সন্তানদেরকে বড় বড় আলেম বানায়, মানে বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা ঢুকাই দেয়, তাদের এলেমের জ্বর আমাদের থেকে বেশি। তাদের চেহারা আমাদের চেহারা থেকে 1000 গুণ ভালো। তা কোরআন শরীফে বলা আছে মুনাফিকদের চেহারা কিরকম হবে, সূরা মুনাফিকুনের মধ্যে। এই ইহুদিরা ঢুকে ইসলামের নিয়ম হলো আমির থাকতে হবে, আমিরকে সাহায্য করার জন্য শোরা। শুধু শোরা নেই, শুধু শোরা ইসলামে কোন নিয়ম নেই। এটা এই কমিউনিস্টরা ঢুকে, ইহুদি খ্রিস্টানরা ঢুকে, তারা ওই আমির সিস্টেমকে বদলায় এই কমিউনিজমের সিস্টেমকে চালু করছে। এতে ক্ষতি কি হইতেছে? আমি একটা সিদ্ধান্ত করি, কালকে উনি ফয়সাল, উনি আমারটারে বাতিল করে দেয়। পরশু আরেকজন ফয়সাল, উনি ওনারটারে বাতিল করে দেয়। খালি বাতিলই করতে আছে, কায়েম কিছু করতে পারে না, খালি বাতিল করতে থাকে, কাজ কিছু হয়। এই জন্য মসজিদে, তবলিগে, সব জায়গায় কুফরিতন্ত্র ঢুকে যেতেছে। এই জন্য মুসলমানরা সতর্ক না থাকলে আমাদের বড় বিপদ আছে। শুরায়ে নিজাম কমিউনিজম, ইসলাম এটাকে অ্যালাউ করে না। ইসলাম আমির থাকতে হবে, শোরা আমিরকে সাহায্য করবে, আমির ছাড়া কোন শোরা নেই, গোমরাহি। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত। এই হযরতের বক্তব্য থেকে আমরা শুনলাম যে আমির বিহীন আলমী শুরা পদ্ধতি হচ্ছে কমিউনিজম পদ্ধতি বা নাস্তিকদের পদ্ধতি। ইসলামে এটা জায়েজ নয়। ইসলামের নিয়ম হচ্ছে আমির থাকতে হবে, আর শুরা আমিরকে সাহায্য করবে। এখন আমরা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এই হযরতের আরেকটি বয়ান শুনি। তবলিগ জামাত আসতে মনে হয় এলান শুনলাম, ও তবলিগ জামাত আসছে এখানে, হ্যাঁ? তো ওনাদেরকে নুসরত করেন আপনারা,
ওনারা রমজান মাসে দাওয়াতের কাজে বের হয়েছেন। এমনি তো রমজানে সব বাড়াই দেওয়া হয়, তো 70 গুণ তো বেশি পাবেই। আপনারা নুসরত করলে আপনারা 70 গুণ পাবেন। জবরদস্ত মেহনত, বড় দামি মেহনত, নবীওয়ালা মেহনত আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়ায় ছড়াই দিচ্ছেন একই নকশার উপর। এই কাজটা ইহুদি নাসারাদের সহ্য হইতেছে না। এর দ্বারা যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হিদায়াত পাইতেছে, এইটা ইহুদি খ্রিস্টানদের সহ্য হইতেছে না। এই জন্য তারা এই কাজটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নিজেরা তবলিগওয়ালা সাজছে, কোরআন সাথী হয়েছে। একজনে 15 বছর টাইম লাগাইছে, সারে ইনি হল কোরআন সাথী, কিন্তু লুঙ্গি খুলে দেখেন খতনা করা নেই, কোরআন সাথীর খতনা করা নেই। ওরাই ঢুকে এই কাজটাকে নষ্ট করতেছে। ইহুদরা এমন পাজি, এমন শয়তান, ইসলামের প্রত্যেকটা কাজ ওরা নিজেরা ঢুকে পলিসি করে নষ্ট করে দেয়। এই জন্য আমাদের মুসলমানদের সর্বোচ্চ সতর্কতা জরুরি, সর্বোচ্চ সতর্কতা। আমি বয়ানে বলছি, শূরা হল আমিরকে সাহায্য করার জন্য, আমিরকে পরিচালনা করার জন্য কি লাগে? শূরা লাগে। আপনাদের আমির না থাকে তো শূরা কি করবেন? আমির নেই তো শূরা কাকে সাহায্য করবে? এদের কয়েক বছর ধরে শূরায় নিজাম চালাইতেছে তবলিগের, গলত তরিকা। এটা চালু করছে কারা? হিন্দুস্তানের একটা আছে না ভার্সিটি, আলিগড়। এই আলিগড়ের কিছু ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা তবলিগে ঢুকে তারা কমিউনিজমের থিওরি অনুযায়ী এটা চালু করছে। তারা বুঝাইছে এত বড় কাজ, দুনিয়া জোড়া কাজ, এটা একক কোনো ব্যক্তি সামলাইতে পারবে না, একক কোনো ব্যক্তি সামলাইতে পারবে না। 10-15 জন আমির থাকবে, শূরা থাকবে, উনি একজন, উনি একজন, উনি একদিন, উনি একদিন, উনি একদিন, 10-15 জন মিলে সামলাইবে। এই তো কমিউনিস্টদের পলিট ব্যুরো, কমিউনিস্টদের কি পলিট ব্যুরো সিস্টেম, এটা গলত, সম্পূর্ণ গলত। আমাদের ইসলামের থিওরি হল আমির, আমিরকে শূরা আলাদা পরামর্শ দিবে, সিদ্ধান্ত একই ব্যক্তি দিবে, সিদ্ধান্ত একই ব্যক্তি দিবে, কোন তাকে সাহায্য করবে শূরা, আমির ছাড়া কোন শূরা নেই। এই আলিগড়ের এই পণ্ডিতরা এই সিস্টেমটাকে নষ্ট করছে, আর ওদের মাথার মধ্যে আছে কমিউনিজম। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝবার তৌফিক দান করুন। প্রত্যেকটা মার্কাজে যখন আমির না বানানো হবে ততক্ষণ ফিতনা বন্ধ হবে না। দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই, যেহেতু শূরায়ে নিজামে গেছে, ওইতে ফিতনা শুরু হয়ে গেছে। এই শূরায়ে নিজাম যখন আছে ফিতনাও থাকবে। যদি হিম্মত করে প্রত্যেকটা মার্কাজে কি বানাইতে পারে, প্রত্যেকটা মার্কাজে আমির বানাইতে পারে, ফিতনা শেষ ইনশাআল্লাহ। এখান থেকেও আমরা বুঝলাম যে আমির বিহীন আলমী শুরা পদ্ধতি হচ্ছে গলত তরিকা, এটা কমিউনিজম বা নাস্তিকদের পদ্ধতি। আর যতদিন আমির বিহীন আলমী শুরা পদ্ধতি থাকবে, ফিতনাও থাকবে। এই হযরতের 2টি বক্তব্য থেকে আমরা বুঝলাম যে আমির বিহীন আলমী শুরা পদ্ধতি ইসলামে হারাম বা নাজায়েজ। তাই এই হারাম কাজের জন্য হযরত জি এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুরা গঠন করতে পারেন না, বরং তিনি তার মৃত্যুর পর আমির নির্ধারণের জন্যই উক্ত শুরা গঠন করেছিলেন। উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা এটা বুঝলাম যে মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষের একজন হযরতের বক্তব্য আর মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত কিতাব এবং মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া 2 জন হযরতের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে তাবলীগের তৃতীয় আমির হযরত এনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাবলীগের কাজকে আমির বিহীন শুরার নিকট অর্পণ করেন নাই, বরং পূর্বের 3 আমিরের মতো
একজন আমির নির্ধারণ করার জন্যই উক্ত সূরা গঠন করেছিলেন। আমার বক্তব্য এই পর্যন্তই।